هادو هما المسمنات اللي غنديرو اليوم معمرين. هادو شاط ليا شويه ديال العجينه وعمرت هاد الخبيزات. ديما في الفطور حطوا واحد الطبسيل عامر بالشلاضه والخضر. لافوكا حتى هو ديروه، ولكن مبغيتش نقطعو دابا حيت باقي الحال كيكحل. فوالا ça c'est le msemen d'aujourd'hui. Il faut l'accompagner d'une salade. Il y a tous les légumes, c'est le blé, betterave khadr, carottes. بالصحة والراحة. N'oubliez pas de partager la vidéo et abonnez-vous chez الميمة الحبيبة. هنا باش غادي نديرو العجينة ديالنا. C'est pour préparer notre pâte. كنديرو 2 زلايف ديال الطحين، 2 boules de farine, 1 boule de semoule. Celui qui a pas de semoule, il fait que la farine. Une cuillère de l'huile d'olive، زيت ديال العود، زيت العود، شويه ديال الملحه، شويه ديال السنيده. هذه اللي كتبغيو ديروا المسمن. اللي كتبغيو ديروا البطبوط كتزيدوا الخميره. Si vous voulez faire des petits pains qui gonflent, il faut rajouter de la levure. Si vous faites que المسمن sans levure. Ça c'est la base. الساعه دازت، انا راه ما دلكتها ما والو. Voilà ma pâte après 1 heure et demie passée. Je vais la mettre en boule. Ici dans le plastique. Vous pouvez huiler un peu. Et vous réalisez des petits boules. Comme ça. ديروا كويرات على هذا الحجم هذا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bonjour. Aujourd'hui on va faire des petits مسمن farcis. sont différents. غندير واحد مسمنات معمرين، عمروهم باش ما بغيتو. السلام عليكم. غادي نبداو باذن الله. غنديروا شويه ديال الزيت. on va mettre de l'huile. on fait dorer nos oignons. البصله غادي نقليوها. on a ici du poulet haché. عندنا الكفته مطحونه avec une gousse d'ail. Celui qui veut faire la viande hachée, celui qui veut pas mettre la viande que le légume, comme vous voulez. Je vais laisser dorer mes oignons. غنخليهم يتقلاو واحد شويه. Voilà, nos oignons sont en train de se dorer. Ils ont pris une belle couleur. شتي البصله ديالنا هي تقلات ولا زوينه. Le poulet, je l'ai cuit un petit peu, puis je l'ai passé à la machine pour obtenir cette consistance là. كطحنوهم في الماكينه باش تيوليو لكم بحال هكا. انا عندي واحد الماكينه سحريه عجيبه كنصحكم بها باش ندير بيبليسيتي. Je vais mettre ma moutarde, une cuillère de moutarde ici. Ici je vais enlever le moutarde. Ici j'ai tomate concentrée, matécha, du houk, de courgettes, persil, carottes, الخيزو والقرعه الكوسه المطيشه ديال الحك. كلشي غادي نحركو، غادي نديهم ونجيبهم غير واحد شويه. je vais juste les tourner un petit peu, pas trop. Ici j'ai le curry, les herbes provençales, du poivre, du sel. غديروا اللي بغيتو. انا درت دو كوري. نديروا الخرقوم، المنسمات، الملح والبزار. تديوهم وتجيبوهم واحد شويه، غير واحد شويه. غادي نزيد عليهم الكبسه. غنديروا لو صوجا اون كويير. غنديروا الحرور
celui qui veut le harissa, il peut, celui qui a les enfants, c'est mieux d'éviter. Je vais tout mélanger et je vais rajouter le fromage après. Je vais mettre une grosse cuillère du fromage. Vous mettez le fromage que vous aimez, n'importe, fromage kiri ou le fromage gibli ou bien ce que vous avez dans votre pays, ce que vous voulez. Vous continuez à mélanger jusqu'à tous les épices et les ingrédients se mélangent entre eux. غتبقاو تحركوا كلشي هاد القوام باش يدخل هاد الشيء مع بعضو وتخليهم يبردوا ومن بعد غادي نعمروا بهم المسمنات ديالنا. ماخصش يبقى عندكم الماء. il doit être vraiment sec après. يا tout à l'heure نديروا شويه ديال الزبده وشويه ديال الزيت كتحلوا هادو ديالكم هكا. Vous étalez votre pâte. Comme ça, 1, 2, 3, 4. Vous la coupez en 4. Voilà, vous allez mettre un petit peu de fromage ici. ديروا داك لا فارس ديالكم. Attends. Je vais essuyer mes mains. Voilà, je vais tourner ça comme ça. Je vais les mettre dedans. Ceux-là aussi. Je vais les mettre dedans. Appuyez comme ça, puis vous appuyez comme ça. Voilà. وغتقليهم في الزيت. Voilà. Si vous voulez faire plus grand que ça, vous pouvez. Moi, je l'ai fait un peu moyen, mais il y en a des plus grands. Alors, vous étalez une plus grande pâte pour les avoir plus grands. ما ترقوش الورقة بزاف باش ما تخرجش لكم الخليط. خليوها شوية غليظة. أنا رققتها شي واحد شوية، هي ما خصهاش ترقق. راه كيجيو زوينين مع واحد الشليضات. كلوا في رمضان هاد الخضره، بقاو تاكلوا الخضره ماشي غير المعجنات، ضروري تكون الخضره والفروي في الطابله. او ديروا غير مقيطه هكايا وصافي وتخليهم يطيبوا. عليهم العافيه وخليهم يطيبوا بلاتي عليهم.
بقى ما طابس. خليهم على خاطرهم يطيبوا، نقصوا عليهم شويه العافيه. سون فريمون بيان دوغي، سون فريمون بيان avec la même pâte, la même farce. J'ai fait des petits pains. Ouf, ils sont bien chauds. كنتمناهم يعجبوكم، ندخل لكم رمضان بالصحة والعافية، تبقاو تقولوا الدعاء اليومي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.